बंधु माने धार्मिक शास्त्र अनुसार कार्तिक पूर्णिमा दिनटी को बहुत खास माना जाय थाए। कारण एही मासरे पड़िबाकु थिबा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा एवं गंगा स्नान नाम जानी थांती। हिंदू धर्म रे पूर्णिमार विशेष महत्व रही थाए। कारण पुराण मान्यता अनुसार स्नान दान व्रत तप एवं मोक्षर पूर्णिमा बोली कहा जाय थाए। कार्तिक पूर्णिमा दिन जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तर उठी कौनसी नदी बा पुष्करिणी रे स्नान करी उदित सूर्य को जल अर्पण करती ताहा सबुठार उत्तम फलदायी बोली माना जाय थाए। एही दिन दान करिबार विशेष महत्व रहिछि। कारण एही दिन दिया जाइथिबा दान केबे भी व्यर्थ जाए नाही एवं एहा द्वारा अनेक पापर नाश मध्य होइथाए। आमर हिंदू शास्त्र अनुसार एही पूर्णिमा दिन बहु दुर्लभ एवं शुभ संजोग रही थाए। कारण एही दिन कृतिका नक्षत्र बनुछि। एही दिन भगवान भोलानाथ त्रिपुरा नामक असुरर संहार करथिले। सेथिपाई कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा बोली मध्य कहा जाय थाए। कार्तिक मासरे विशेष करी कार्तिक पूर्णिमा दिन स्नान करिबार विशेष महत्व रहिछि। तेबे बंधु माने आपण माने जदि कार्तिक पूर्णिमा दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी सूर्योदय पूर्वर स्नान करि नियंती एवं से दिन स्नान करि सारिबा परे आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करी आपण से दिन जदि किछि दान पुण्य करंती तेबे एहा अत्यंत शुभ फलदायी होइथाए। एवं जदि आपण कोनोसी नदी किंबा पुष्करिणी रे स्नान करि पारु नाहंती आपणको घर निकट रे सेपरि किछि सुविधा नाही तेबे आपण घरे जो जल रे स्नान करूछंती सेथिरे अल्प किछि गंगा जल मिसाई मध्ये स्नान करि पारिबे। तेबे मने रखिबे आपण जदि गरम पानी रे गाधौछंती गरम पानी रे गंगा जल मिसाइबे नाही। ठंडा पानी रे ही अर्थात जो नॉर्मल पानी रहिछि सेथिरे ही आपण गंगा जल मिसाई स्नान करि पारिबे। जदि आपण निज स्नान जल रे गंगा जल मिसाई स्नान करूछंती तेबे यह आपनको तीर्थ जल स्नान करिबार पुण्य फल प्रदान करिथाए। एपरि करिबा द्वारा आपणक जीवनर अनेक कष्ट एवं समस्या दूर होइथाए। जदि आपण घरे पूजा विधि करूछंती तो पूजा घरे दीप अवश्य जलांतु। जदि आपणक पक्षे संभव हुए तेबे एही दिन आपण व्रत मध्य रखंतु। एही दिन आपण तामसिक भोजन करंतु नाही। पियाज रसुण आमिष निशा द्रव्य एसबु ठारो आपण दूर रे रुहंतु। एही दिन आपण सात्विक भोजन खांतु। पूजा घरर देवी देवता माननकु गंगा जल रे अभिषेक करांतु। एही दिन विशेष रूप रे भगवान श्री हरि एवं मां लक्ष्मीकर पूजार्चना करंतु। कारण पूर्णिमा तिथिटी श्री हरि विष्णुकर अटे। आपण एही दिन श्रीहरि विष्णुଙ୍କ सहित मां लक्ष्मी को मध्य पूजार्चना करी भोग अर्पण करंतु। पंचोपचार विधि रे पूजार्चना करंतु। आपण श्रीहरि विष्णु को जो भोग अर्पण करूछंती सेथिरे तुलसी पत्र रखंतु। कारण तुलसी पत्र बिना कोनोसी भी भोग को श्री विष्णु स्वीकार करि नथांती। मात्र मां लक्ष्मी को आपण जो भोग देबे सेथिरे आपण तुलसी पत्र पकाइबे नाही। एही कथार आपण विशेष रूप रे ध्यान रखिबे। भगवान श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मीकर आरती करंतु। एही दिन आपण अधिकरु अधिक मंत्र जप करंतु। आपणकु जदि कोनोसी मंत्र जणा नाही तेबे आपण ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को जप करंतु। बंधु माने पूर्णिमा तिथि रे चंद्रमांकर विशेष पूजा विधि रही थाए। जेतेबेले चंद्र उदय होउछंती सेतेबेले आपण चंद्रमांकर पूजा करंतु एवं चंद्रमांको अर्घ्य दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको पापरु मुक्ति मिली थाए। मन संतोष रही थाए एवं आपणकर मानसिक कष्ट दूर होई थाए। कुंडली रे आपणकर चंद्र मजबूत होई थांती। एही दिन आपण गरीब दुखी दरिद्र व्यक्ति मानकु किछि खाद्य दान करंतु। तेल दान करंतु। एही दिन तैल दान करिबा द्वारा आपणको पुण्य प्राप्ति होई थाए। आपणकर पितृपुरुष शांति होई थांती। एही दिन आपण निजर सामर्थ्य अनुसार ही दान करंतु। एही दिन आपण गोमाता को किछि ना किछि खाइबाकू दियंतु एवं निज हाथ रे खुआई दियंतु। आपण एपरि जदि करंती तेबे आपणको अनेक दोषरु मुक्ति मिली थाए। तेबे आपण चेष्टा करंतु एही दिन 8टा भितरे स्नान करिबा पई। सबुठारु भलो हेबो किंतु जदि आपण सूर्योदय पूर्वरु स्नान करि नियंती। तेबे बंधु माने एहा थिला पूर्णिमा तिथिर महिमा। तेबे एबे आसंतु जानिबा आपण जदि तुलसी गछर किछि चमत्कारी गुण विषय। बंधु माने गरुड़ पुराण स्कंध पुराण पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण रे तुलसी गछर अनेक विशेषता विषय वर्णना करा जाइछि।
प्रचलित ग्रंथ अनुसार समुद्र मंथन समय जो अमृत पृथ्वी पृष्ठरे पड़िथिला सेहिथिरु ही तुलसी गछर उत्पत्ति होइथिला एवं ब्रह्मदेव एही तुलसी गछको भगवान विष्णु को समर्पण करिथिले। बंधु माने एही तुलसी गछटी प्रत्येक हिंदू धर्मर लोक मानकर अगणारे शोभा पाई थाए। एमिति कोनोसी हिंदू व्यक्ति नथिबे जहार अगणारे तुलसी गछ नथिबो एवं आमे प्रत्येक दिन सकाळे प्रथमे तुलसी गछर ही दर्शन करिथाउ। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु तुलसी गछर एक एपरि उपाय विषय कहबाकु चाहूछि जहा 24 घंटारे आपणकर भाग्य को बदलाई देई पारे। आपणक जीवन रे चलीथिबा सबु प्रकारर समस्या एवं जदि आपणक उपरे तंत्र मंत्र किंबा कला जादूर कोनोसी प्रभाव रही थाए तेबे ताकु मध्य मा तुलसी भांगी देई पारंती एवं एही तुलसी गछ द्वारा ही आपणक जीवन रे चलीथिबा जे कोनोसी समस्या हेउ ग्रह बाधा हेउ किंबा विवाह जनित कोनोसी असुविधा हेउ सेही प्रत्येक जिनिसर समाधान हो जाई थाए। तुलसी केवल गोटे गछ नुहे बंधु माने आमर सनातन धर्म रे तुलसी गछ को आमे मार स्थान देई थाउ। जेमिति गंगा नदी को आमे माँ कहि थाउ, गाय को आमे गोमाता कहि थाउ, सेही परि तुलसी गछ को तुलसी माता बा माँ बृंदावती बोली कुहा जाई थाए। तुलसी गछरे साक्षात भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर वास होई थाए। एही पृथ्वी रे जेउ भी देवता मानव रूप रे अवतरण करिथांती प्रत्येक देवता माँ तुलसींकर पूजा करिथांती एवं जेउ घरे तुलसी गछ थाए एवं प्रतिदिन तुलसी गछर विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करा जाय सेही गृहरे निश्चित भावरे आध्यात्मिक उन्नति होइथाए। एहा सहित सेही गृहर प्रत्येक सदस्य मानकर उन्नति हेबा सहित आर्थिक उन्नति मध्य होइथाए। जदि आपण प्रत्येक दिन सकाळे उठिबा मात्रे तुलसी गछर दर्शन करिथांती एवं नमस्कार करिथांती तेबे आपणकर संपूर्ण दिनटी शुभमय होइथाए। आपण प्रतिदिन सकाळु जेतेबेले निदरु उठुचंती सेतेबेले प्रथमे निजको देखिबा पूर्वरु माँ तुलसींकर दर्शन करंतु कारण प्रत्येक दिन निदरु उठिबा परे आपण माँ तुलसींकर दर्शन करिबा द्वारा आपणकर अनेक पाप क्षय होइथाए। तुलसी गछकु जो माटी रे लगा जाय थाए सेही माटी रे समस्त तीर्थ मानकर वास होइथाए बोली मान्यता रहिछि। तुलसीर मूलरे माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए एवं एहार अन्य समस्त भागरे भगवान विष्णुकर वास होइथाए बोली मान्यता रहिछि। एपरि मध्य मान्यता रहिछि जे भगवान विष्णु भगवान राम एवं भगवान हनुमान को बिना तुलसी पत्र रे भोग अर्पण करा जाय नाही। बिना तुलसी पत्र रे जो भोग अर्पण करा जाय थाए ताहाको भगवान ग्रहण करंती नाही। एपरि मान्यता रहिछि जे जो गृहर अगणारे तुलसी गछ लागि थाए एवं तुलसी गछ हरा भरा रही थाए सेही गृह को केबे भी रोग व्याधि पसी पारि न थाए। जो गृहरे एही तुलसी गछ को सठिक दिगरे लगा जाय थाए एवं सठिक भाबरे पूजा करा जाय सेही गृह को केबे भी वास्तु दोष लागि न थाए। एपरि मध्य मान्यता रहिछि जे जदि घर उपरकू कोनोसी बड़ विपद आसिबार थाए अकाल मृत्यु आसिबार थाए किंबा किछि बड़ दुर्घटना घटिबार थाए तेबे तुलसी गछ आपे आपे सुखी जाय थाए अर्थात एहा आमको पूर्वरु ही संकेत देई देई थाए एवं तुलसी गछ एथिपाई सुखी जाय थाए कारण से विपद निज उपरकू नहीं जाई थांती एवं जहार प्रभावरु से निजे सुखी जाई थांती। जेपरि आमर माँ पिला मानको उपरकू विपद आसिले सेही विपद को निज उपरकू नहीं जाई थांती सेही परि माँ तुलसी मध्य आम उपरकू विपद आसिले सेही विपद को निज उपरकू नहीं जाई थांते। निजको बलिदान दे से आमको सुरक्षा प्रदान करि थांती। सेथिपाई आमे समस्ते आमर अगणारे तुलसी गछ लगाइबा उचित। तुलसी गछ आमको शुद्ध अम्लजान प्रदान करिबा सहित अनेक चमत्कारी लाभ मध्य प्रदान करि थांती। तेबे आसंतु जानि नेबा तुलसी गछ सहित जड़ित किछि चमत्कारी उपाय विषय। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि एपरि मान्यता रहिछि जे जदि कोनोसी व्यक्ति गोटे मास पर्यंत प्रत्येक दिन लडू मोदक किंबा एहिभଳି कोनोसी मिठा जातीय द्रव्य रे तुलसी पत्र रखी भगवान हनुमान को प्रत्येक दिन अर्पण करती तेबे तांकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होइथाए। तुलसीर मंजरी आम जीवन रे थिबा समस्त समस्या गुडी को तत्काल ही दूर करि देई थाए।
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରଜ ବୋଝରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀରେ ଯଦି ମଞ୍ଜରୀ ଆସେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଏବଂ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀ, ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାଟି, କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ତିଳକରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଲାଭଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ମାସ କିମ୍ବା ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୋଳିଦେବେ, କାରଣ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ନାନ ନକରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ମା ତୁଳସୀ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବେ। ଯଦି 5ଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଖାଇବେ। ଏପରି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ହେଉ କିମ୍ବା 2 ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଦ୍ରୋଣଗିରି ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଥିଲେ। ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭୂତ ପ୍ରେତ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ନଜର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଯଦି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ବନାଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ସେହିଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଠେକି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁନୁରି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ସେପରି କଦଳୀ ଗଛ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ରହିଥାଏ।
बंधु माने पूर्णिमा रे तुलसी रे एही जिनिसटी बांधिबा परे मां तुलसींकर पूजा करि सारिबा परे तुलसी गछ मूଳରେ बसी ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଜରା ମୁକ୍ତ ତୁଳସୀ ତମ୍ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। व्यापार वाणिज्य एवं चाकरी क्षेत्र में उन्नति हेब। आपणकर वैवाहिक जीवन एवं प्रेम जीवन में मध्य सुख आसीब। तेबे बंधु माने आपनको जदि मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी निश्चय लिखिबे।